Today I'm going to talk some sentences about the grocer's shop in Arabic, English and Urdu. So let's start. दुकानुल बकाली द ग्रोसर शॉप परचून फरोश की दुकान. अइन दुकानुल बकाली वेयर इज द ग्रोसर शॉप. परचून फरोश की दुकान कहाँ है. दुकानुल बकाली फी तरीक़ी मंजिलिना. द ग्रोसर शॉप इज ऑन द वे टू आवर होम. परचून फरोश की दुकान हमारे घर के रास्ते में है. हल दुकानु कबीरुन अम सगीरुन. इज ए शॉप बिग और स्मॉल. क्या उसकी दुकान बड़ी या छोटी है. दुकानु कबीरुन जिद्दन. हिज शॉप इज वेरी बिग. उसकी दुकान बहुत बड़ी है. हल दुकानु मारूफुन ऐज़न. इज हिज शॉप पॉपुलर एज वेल. क्या उसकी दुकान मशहूर भी है. मता यफ्तहु हादा दुकान फी सबाह. एट व्हाट टाइम डज दिस शॉप ओपन इन द मॉर्निंग. ये दुकान सुबह को कब खुलती है. युफ्तहु हादा दुकानु सबाहन मुबक्किरन. द शॉप ओपन्स अर्ली इन द मॉर्निंग. ये दुकान सुबह सवेरे खुलती है. मता युग़लक़ु. व्हेन डज इट क्लोज. कब बंद होती है. युग़लक़ु इशाअन. इट क्लोजेस इन द नाइट. रात को इशा के वक्त बंद होती है. मा हियल अशियाउ अल्लती तुबाउ फी हादा दुकान. व्हाट आर द थिंग्स दैट आर सोल्ड इन द शॉप. इस दुकान में क्या चीज़ें मिलती हैं. युबाउ फीही कुल्लु नौइन मिन अनवाइल माकुलाती वल मशरूबात. All kinds of eatables and drinks are sold here. इसमें खाने पीने की तमाम चीज़ें मिलती हैं. कैफ़ अस्आरुल अशियाई फी. How are the prices of commodities here. इसमें चीज़ों की रेट कैसे हैं. अस्आरुल अशिया मुनासिबतुन. The prices of commodities are reasonable. चीज़ों के रेट मुनासिब हैं. युबाउ कुल्लु शैइन बिसिअरिन मुहद्ददिन. All the commodities are sold with fixed rates. हर चीज़ मुतअद्दिद रेट पर फरोख्त होती है. हलिल बज़ाइउ नज़ीफ़तुन फी हादा दुकान. Are the commodities neat and clean in the shop. क्या इस दुकान में सामान साफ सुथरा है. नाम कुल्लुल बज़ाइउ जय्यदतुन व नज़ीफ़तुन. Yes, all the commodities are good and neat in this shop. जी हाँ, तमाम सामान अच्छा और साफ सुथरा है. हैया नज़हबु इला दुकानिल बक़ाल. Let's go to the grocer shop. आइए परचून फरोश की दुकान पर चलें. सबाह अल खैर. गुड मॉर्निंग. सुब्ह खैर. अय खिदमतिन युमकिनु अन उद्दियहा लक. What can I do for you. मैं आपके लिए क्या खिदमत अंजाम दे सकता हूँ. उरीदु शिरा अल कसीर मिन असनाफिल बक़ालती. I want to purchase a lot of grocery items. मुझे बहुत सा परचून का सामान खरीदना है. माज़ा तुरीदु. What do you want. आप क्या चाहते हैं. उरीदु दज़ीनतन मिनल बैज़ व रग़ीक़न फ़ाख़िरन कबीरन व रुबा किलो मिन ज़ुब्दती. I want a dozen eggs, a bread of a big size and a quarter kilo of butter. मुझे एक दर्जन अंडे, एक उम्दा किस्म की बड़ी ब्रेड और एक पाव मक्खन चाहिए. वमादा तुरीदु गैर ज़ालिक. What else do you want besides this. और इसके अलावा क्या चाहिए. निस्फ़ किलो मिनल बुन्निल मत्हून. हाफ अ किलो ऑफ ग्राउंड कॉफ़ी. आधा किलो पिसी हुई कॉफ़ी. इंदी शायुन मुमताज़ुन ऐज़न. I have a tea of a good quality as well. मेरे पास उम्दा किस्म की चाय भी है. आतनी कज़ालिका गुल्बतन मिन अश-शकोलाती. Give me a packet of chocolates also.
مجھے ایک ڈبہ چاکلیٹ کا بھی دیجیے. الا ترغبوا فی شراء قرفة او یانسون ام کراویہ. Do you not want to buy cinnamon, anise and caraway seeds? کیا آپ کو دار چینی، سونف اور سیاہ زیرہ نہیں چاہیے؟ لیس اليوم، not today، آج نہیں. اريد کیلو واحد من السکر، I want a kilo of sugar، مجھے 1 کلو چینی چاہیے. اعطنی قنینة من الزیت الحار، give me a bottle of linseed oil، مجھے 1 بوتل السی کا تیل دیجیے. وأيضا قنينة من الخل المركز المفعول and also a bottle of strong vinegar، اور 1 بوتل تیز سرکے کی بھی. هل عندك لوبیا من نوع جيد؟ Do you have beans of good quality؟ کیا آپ کے پاس عمدہ قسم کا لوبیا ہے؟ نعم، وعندي أيضا فاصوليا فرنسية جيدة. Yes, I have good French beans as well. جی ہاں، اور میرے پاس عمدہ قسم کی فرانسی پھلیاں بھی ہیں. کم سعر الکیلو من البازلہ؟ For how much is a kilo of peas؟ 1 کلو مٹر کتنی کے ہیں؟ وکم ہوا سعر الکیلو من السباتخ؟ And for how much is a kilo of spinach؟ اور 1 کلو پالک کتنے کا ہے؟ اعطنی کیلو واحد من کل نوع، give me a kilo of each kind، ہر ایک قسم میں سے 1 کلو دے دیجیے. فی محل تجد کل الاشیاء من الجبنة الى السمک، in my store you will find everything from cheese to fish، میری دکان میں آپ کو ہر چیز ملیں گی، پنیر سے لے کر مچھلی تک. هل توجد عندك منتجات الألبان أيضا؟ Do you have dairy products also؟ کیا آپ کے یہاں دودھ سے تیار شدہ چیزیں بھی ملتی ہیں؟ نعم، كل أنواع الزبدة والجبن واللبن والحليب. Yes, all kinds of butter، cheese، yogurt and milk. جی ہاں، ہر طرح کا مکھن، پنیر، دہی، لسی اور دودھ. هل تبيع كل انواع البقول؟ Do you sell all kinds of cereals؟ کیا آپ کے یہاں اناج کی تمام قسمیں بکتی ہیں؟ نعم، عندي فول جاف وبازل وعدس ورز وترمس ودقيق. Yes, I have dried beans, peas, lentils, rice، لوپائن اینڈ فلاور. جی ہاں، میرے پاس خشک لوبیا، مٹر، دال، چاول، باقلہ اور آٹا ہے. الا تحتاج الى العدس والارز؟ Do you not need lentils and rice؟ کیا آپ کو دال اور چاول نہیں چاہیے؟ لا، عندي كمية كبيرة مخزونة منهما. No, I have a big stock of those things. نہیں، میرے پاس یہ دونوں چیزیں بڑی مقدار میں موجود ہے. هل هذا هو كل المطلوب؟ Is this all you need؟ کیا آپ کو یہی سب چیزیں چاہیے؟ نعم، yes، ہاں. حسنا، أجهز طلبك حالا. Alright، I'll prepare your order immediately. ٹھیک ہے، میں آپ کا آرڈر بھی تیار کرتا ہوں. Thank you for watching this video. Please give a like in this video and share this video to all of your friends, students, kids, and also don't forget to subscribe my channel. Today I am going to talk some words about eatables and other things in Arabic, English and Urdu. So let's start. مأكولات وأشياء أخرى، eatables and other things، کھانے پینے کی چیزیں اور دوسرا سامان. ارز چاول، رائس.
بخور لوبان لنسنس بوزة آئس کریم بیض انڈے ایگ طبغ تمباکو بلادونۃ دھتورا بیلاڈونا بسکویت بسکٹ بسلۃ ہندیۃ ارہر پیجن پی الرز مضروب چڑوا بیٹن پیڈی فرید دلیا گروال الرز غیر مقشور دھان پیڈی حمص چنا ہکپی خبز روٹی بریڈ خل سرکہ ونیگر جبنۃ پنیر چیز حلیب دودھ ملک حبوب اناج ملٹ حبۃ الدخن جوار باجرہ پرل ملیٹ خردل سرسو رائی مسٹرڈ حلوہ مٹھائی سویٹ حبۃ الحنطۃ السوداء میتھی فینیوگریک دقیق آٹا فلاور زیتون تیل آئل زیت زیتون زیتون کا تیل آلیو آئل زنجبیل ادرک سونٹ جنجر دجاج مرغی چکن زبدۃ مکھن بٹر دخن لؤلؤی باجرہ پرل ملیٹ دبس السکرئی شیرہ شریکل شعیون چائے ٹی سکر چینی سکر سمن گھی صابون صابون سوپ شعیر جو بارلی سمغ گوند گم شمغ موم ویکس شطیرۃ سینڈوچ سمک مچھلی فش سمید روا سوجی سیمولینا ساغو ساگودانہ سیگو زبیب منقع ریزن سلطانہ صبار ناگ فنی تھوہر کیکٹس سمسمۃ تل سیسمی صلصۃ چٹنی سوس صلصۃ الطماطم ٹماٹر کی چٹنی ٹومیٹو سوس رغیف چپاتی لوف آف بریڈ چپاتی روب دہی کرڈ شراب شربت سیرپ سکر نباتی مصری کینڈی عدس دال پلس قمح حنطۃ گندم ویٹ عسل شہد ہنی علبۃ الکبریت ماچس کا ڈبہ میچ باکس عود الکبریت ماچس کی تیلی میچ اسٹیک اجت آملیٹ طعام معلب ڈبہ بند کھانا کینٹ فوڈ طحین الشوفانی جے کا آٹا دلیا اوٹ ویٹ کافور کافور کیمفور فاکہۃ میوہ پھل فروٹ قشدۃ ملائی کریم
قهوة کافی، کعک کیک، کشمش کشمش کرنٹ، فول سودانی مونگ پھلی پینٹ، فاکہۃ مسکرۃ مجففۃ الائچی دانہ کمفٹ، ملح نمک سالٹ، کرفس اجوائن، سیلری، کلین گردے کڈنیز، کبدۃ کلیجی لیور، مخلل آچار پکلز، لحم گوشت میٹ، مربی جام ماملیٹ، مخ بھیجا برین، لحم مفروم قیمہ منسڈ میٹ، مرنطۃ اراروٹ ایروروٹ، لحم الضأن بکرے کا گوشت مٹن، مصر اللبنی مٹھا ویٹ، سیرم، لبن دودھ ملک، ہالن ہیلن چھوٹی الائچی، کارڈمم، زعفران زعفران، saffron. Thank you for watching this video. Please give a like in this video and share this video to all of your friends, students, kids, and also don't forget to subscribe my channel. Today I'm going to talk some words about spices in Arabic, English and Urdu. So let's start. التوابل spices مسالہ جات، یانسون سونپ اینسیڈ، خشخاش خشخاش پوپی سیڈ، زنجبیل ادرک جنجر، کربرۃ دھنیا کوری اینڈر سیڈ، بذور الکمونی زیرہ گیومین سیڈ، فلفل احمر لال مرچ ریڈ چلی، فلفل اسود سیاہ مرچ بلیک پیپر، کرکم ہلدی ٹرمرک، ہلتیت ہینگ اسفوٹائڈا، ثنمون اجوائن کاست ٹائمل، برزور الکتانی السی لینسیڈ، حبق تلسی ریحان بیسل، قرفۃ صینیۃ تیز پات کیسایا، جوز الطیبی جائفل نٹمیگ، جوز الطیبی جاوتری میس، قرفۃ دار چینی سنمن، بذرۃ الفوفلی سپاری بیٹل نٹ، ملح صخری شورا سالٹ پیٹری، خشب الصندلی صندل سینڈل، سوس میٹھی لقرش، اہلیلہ ہڑ، حلیلہ مائروبلین، سمسق شکاکائی اوریگینیوم. Thank you for watching this video. Please give a like in this video and share this video to all of your friends, students, kids, and also don't forget to subscribe my channel. Today I'm going to talk some sentences about lunch in Arabic, English and Urdu. So let's start. الغداء lunch دوپہر کا کھانا. لقد حان الوقت الغداء it is time for lunch دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا.
لقد أُعِدَّتِ الْمَائِدَةُ The table has been laid. کھانے کی میز لگا دی گئی ہے. ماذا تنتظرون إنني أتزور جوعا. What are you waiting for? I am writhing with hunger. آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرا تو بھوک سے برا حال ہے. وَكَذَلِكَ أَنَا إِنَّنِي جَائِعٌ جِدًّا. I am also very hungry. اور ایسے ہی مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے. أتمنى لك شهية طيبة ولكن لا تنخم نفسك. I wish you a good appetite but don't overeat. میری خواہش ہے کہ آپ کو کھانے کی خوب رغبت ہو لیکن زیادہ مت کھائیے. نعم إنني لأتذكر ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. Yes, I remember. 1/3 for your food and 1/3 for your drink and 1/3 for your breathing. ہاں مجھے یاد ہے 1/3 آپ کے کھانے کے لیے 1/3 آپ کے پینے کے لیے اور 1/3 آپ کے سانس لینے کے لیے. والآن ترون جميع الأطباق على المائدة. Now you see all the dishes on the table. اب آپ تمام ڈشیں کھانے کی میز پر دیکھ رہے ہیں. خذوا صحونکم واخدموا انفسکم بانفسکم. Take your plates and serve yourself. اپنی پلیٹیں لیجئے اور اپنی خدمت آپ کیجئے. افضل بعضا من خصاء البندورة. I'll prefer some tomato soup. میں تھوڑا سا ٹماٹر کا سوپ لینا پسند کروں گا. هل تفضل اللحم او السمك. Do you prefer meat or fish? آپ گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں یا مچھلی؟ افضل اللحم. I prefer meat. میں گوشت زیادہ پسند کرتا ہوں. قطعة صغيرة من لحم الصدر من فضلك. Give me a small piece of breast please. ذرا سینے کے گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیجیے. سآخذ بعضا من قطع الطعن مع البسلة والجزر. I'll take some mutton cutlets with peas and carrot. میں گاجر اور مٹر کے ساتھ کچھ بکرے کے تلے لوں گا. تناول شيئا من طبق المفضل. Have something for my favorite dish. میری پسندیدہ ڈش میں سے بھی کچھ لیجیے. وما ہوا یا ترا. Hey, what's that? ارے بھائی وہ کیا ہے؟ کلاوی و کبد مع البصل والقرنبیط. کڈنی اینڈ لیور ود اونین اینڈ کیبیج. کلیجی گردے پیاز اور گوبھی کے ساتھ. الا بالملح من فضلک. give me the salt please. ذرا نمک دیجیے. لقد نسیت السلطة تماما. you should forgotten the salad at all. آپ سلاد تو بالکل ہی بھول گئے. من فضلک ارفع الصحون واحضر الحلوى. Please remove the plates and bring the dessert. براہ کرم پلیٹیں اٹھا لیجئے اور مٹھائی لے آئیے. کعکة التفاح لذيذة جدا. The apple cake is very delicious. سیب کا کیک بہت مزیدار ہے. سأتناول بوظة فانيلية. I'll take ونیلا آئس کریم. میں ونیلا آئس کریم لوں گا. انک اکول جدا. یو آر ہیوی ایٹر. آپ بڑے خوش خوراک ہیں. Thank you for watching this video. Please give a like in this video and share this video to all of your friends, students, kids, and also don't forget to subscribe my channel. Today I'm going to talk some sentences about going to bed in Arabic, English and Urdu. So let's start. الذهاب إلى الفراش. Going to bed. بستر پر جانا. هل أمضيت وقتا طيبا. Did you spend your time well. کہ آپ نے اچھا وقت گزارا. نعم جميلا جدا ولكني شديد التعب.
Yes, very well, but I am very tired. जी हाँ, बहुत अच्छा, लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूँ. अशउरु बिन्नुआस. I am feeling sleepy. मुझे नींद आ रही है. गय्यर मलाबिसका वधहब फिलहाल इलल फिराश. Change your dress and go to bed immediately. कपड़े बदलिए और फौरन बिस्तर पर जाइए. ऐना कमीसुन नौमी वल बाबूजू. Where is my nightgown and slippers? नाइट गाउन और स्लीपर कहाँ है? हा हुमा. Here they are. ये रहे. ला तुगलिक शुब्बाक मिन फज़लिक. Don't close the window, please. बराए करम खिड़की मत बंद कीजिए. यतीबुली अन अरा शम्सा इंद बुज़ूक़िहा. I like to look at the sun rising. सूरज निकलते हुए देखना अच्छा लगता है. इल्लम अक़रा अला अस्तग़रिक़ु फ़िन्नौम. If I don't read, I can't sleep. अगर मैं ना पढ़ूं नींद नहीं आती. इक़रा इज़न शैअन मुम्तिअन हत्ता तरा अहलामन जमीलतन. Then read something pleasant so that you see good dreams. तब तो कोई पुरलुत्फ चीज पढ़िए ताकि अच्छे ख्वाब नजर आएं. रअयतु काबूसन बिल अम्स. Yesterday I had a nightmare. कल तो मैंने एक डरावना ख्वाब देखा. लाबुद्द अन्नक कुन्त मुशव्वशल मिजाज क़लीलन. Definitely you would have been upset a little bit. आप यकीनन ज़हनी तौर पर कुछ परेशान होंगे. मता उक़िज़ुका. At what time should I wake you up? मैं आपको कब उठाऊं? बाकिरन फ़िस्साअतिल ख़ामिसती. Early at 5 o'clock. सवेरे 5 बजे. Thank you for watching this video. Please give a like in this video and share this video to all of your friends, students, kids, and also don't forget to subscribe my channel. Today I'm going to talk some sentences about getting up in Arabic, English and Urdu. So let's start. An-nuhuzu min an-nawm. Getting up. सोकर उठना. मुहादथतुन बैन शख्सिन व ज़ौजतिही. A conversation between husband and wife. मियाँ बीवी के दरमियान एक गुफ्तगू. इस्तयक़िज़ इन्नक मुतअख़िरुन निस्फ़ साअतिन. Get up, you are late by half an hour. उठिए, आपको आधा घंटा देर हो गई. दअीनी अनअमु बिमज़ीदिन मिन अन्नौम. Let me sleep for some more time. कुछ देर और सोने दो. लक़द दक़ल मुनब्बहु अस्साअत अस्साबियता. The clock has struck 7. 7 बजे का अलार्म बज गया है. लज़्ज़ाल अलवक़्तु मुबक्किरन जिद्दन. It's too early. अभी तो बहुत सवेरा है. क़ुम क़ुम इन्हज़. Get up, get up. उठिए उठिए. उन्ज़ुर इला साअती अन्नहा साअतु साबिअतु वन्निस्फ़ु तक़रीबन. Look at the clock. It is almost 7:30. घड़ी की तरफ देखिए, तकरीबन 7:30 बज रहे हैं. इन्ननी लम अस्ततिअ अन अनाम क़ब्ल अल-फ़ज्र. I could not sleep until before फजर. Daybreak. मैं फजर से पहले सो नहीं सका. लम अस्ततिअ अन अनाम जय्यदन. I could not sleep well. मैं अच्छी तरह नहीं सो सका. मा कुन्तु अज़ुन्नु अन्नल वक़्त मुतअख़िरुन. I did not think that it was too late. मैं नहीं समझता था कि इतनी देर होगी. आनीतु मिनल अरीक़ि लिवक़्तिन तवीलिन. I suffered from sleepiness for quite a long time. मुझे बहुत देर तक बेख्वाबी की शिकायत रही. यजिब अन उग़ादिर अल-मंज़िला फ़ी अस्साअति अथ-थामिनति. I should leave the house at 8 o'clock. मुझे 8 बजे घर से निकल जाना है. हल निमत मुतअख़िरल लैलतल माज़ियता.
Did you sleep late last night? کہ آپ گزشتہ رات دیر سے سوئے؟ نعم لقد سحرت حتى وقت متأخر من الليل. Yes, I stayed awake till late at night. ہاں میں رات کو دیر تک جاگتا رہا. يجب أن تلبس بسرعة. You should change your dress quickly. آپ جلدی سے کپڑے بدل لیجئے. حسناً ساعدینی. Well, help me. ٹھیک ہے میری مدد کرو. احضری لی ثیابی. Get me my clothes. میرے کپڑے لا کر دو. الیک بها اسرعی. Here they are. Be quick. یہ لیجئے جلدی کیجئے. حل الافطار جاہز؟ Is the breakfast ready? کیا ناشتہ تیار ہے؟ نعم اننا جميعا جالسون الى المائدة في انتظارك. Yes, we all are sitting at the dining table waiting for you. جی ہاں ہم سب آپ کے انتظار میں ناشتے کی میز پر بیٹھے ہیں. Thank you for watching this video. Please give a like in this video and share this video to all of your friends, students, kids, and also don't forget to subscribe my channel. Today I'm going to talk some sentences about breakfast in Arabic, English and Urdu. So let's start. Al-iftaru, breakfast. ناشتہ. تفضل come in please. تشریف لائیے. ماذا ستتناول اولا؟ What will you take to eat first? پہلے آپ کیا نوش فرمائیں گے؟ بعضا من الشائی من فضلک لیفتح شہیتی. Some tea please so that my appetite is whetted. تھوڑی سی چائے تاکہ اس سے میری بھوک کھل جائے. هل تحب شحيا خفيفا ام ثقيلا؟ You like light or strong tea? آپ ہلکی چائے پسند کرتے ہیں یا تیز؟ احب شحيا خفيفا بالنعناع. I like light tea with mint. میں ہلکی پودینہ کی چائے پسند کرتا ہوں. اظن انك تحب ان تتناول بعضا من هذا الجبن الطازج. I think you would like to take some of this fresh cheese. میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا یہ تازہ پنیر لینا پسند کریں گے. نعم قلیلا جدا. Yes, very little. جی ہاں بہت تھوڑا. الا تريد مزیدا؟ Do you not want some more? کیا آپ کو اور نہیں چاہیے؟ لا وشکرا اعطنی بعضا من الخبز المقدد بالزبدة والمربى. No thanks. Give me some bread with butter and jam. نہیں شکریہ مجھے تھوڑی سی مکھن اور جام لگی ہوئی ڈبل روٹی دیجیے. خذ بعضا من القشدة. Have some cream. تھوڑی سی ملائی لیجیے. هل تريد كوبا آخر من الحليب؟ Do you want another cup of milk? کیا آپ دودھ کا ایک اور کپ لینا پسند کریں گے؟ تتناول الطعام ببطء. Eat the food slowly. کھانا آہستہ آہستہ کھائیے. هل يوجد مزید من القهوة؟ Is there some more coffee? کیا کچھ اور کافی ہے؟ نعم ولكن عليك أن تسرع وإلا فسوف تتأخر عن العمل. Yes, but you should hurry, otherwise you will be late at work. ہاں ہے لیکن آپ جلدی کیجیے ورنہ ڈیوٹی پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی. سأحضر إلى المنزل في الساعة الثانية للغداء. I'll come home at 2 o'clock for lunch. میں دوپہر کے کھانے کے لیے 2 بجے گھر آؤں گا. إلى اللقاء. بائے بائے. خدا حافظ. Thank you for watching this video. Please give a like in this video and share this video to all of your friends, students, kids, and also don't forget to subscribe my channel.